Okay, next subtopic is natural rubber. So what will we learn? The first one, list example of natural polymer and their monomers, and then draw the structural formula of natural rubber. Describe the coagulation process of latex. Describe the method used to prevent latex from coagulating. So kita akan berhenti setakat ni untuk hari ni, tapi ada panjang lagi. State the properties of natural rubber, describe the vulcanization of rubber, compare and contrast the properties of vulcanized rubber and unvulcanized rubber, describe how the presence of sulfur atom change the properties of vulcanized rubber, state the uses of natural rubber, and the last one is relate the contribution of palm oil and natural rubber to economic development of the country. So hari ni kita nak sambung natural rubber ataupun getah asli. Scientific names dia Hevia brasiliensis. So kalau tengok dia punya scientific name pun kita dah tahu ni mesti datang asal usul getah ni datang daripada negara Brazil. So the first rubber tree in Malaysia is Kuala Kangsar. So siapa orang Kuala Kangsar mungkin ada nampak dekat jalan tu kan, dekat Pekan Kuala. Okay, so natural rubber is the natural polymer. So what is natural polymer? So natural polymer is polymer that exists naturally and it's not made by man from chemical reaction. Okay, kita dah pernah belajar polymer pada chapter 9 form 4, and then kita belajar juga polymer in alkene, polymerization of alkene. So alkene, polymerization of alkene, so alkene tu adalah natural. So another example of natural rubber, natural polymer. So the first one is natural rubber. Polymer dia natural rubber, the monomer is isoprene. Nanti saya cerita apa itu isoprene. And then starch, polymer is starch, the monomer is glucose. Cellulose, polymer is cellulose and the monomer is glucose. And then amino acid will produce protein. So this is another example of natural polymer. So what is polymer? So polymer is long chain molecule made up of repeating unit of monomer. So kita kena tahu what is the monomer, and then baru kita dapat dia punya polymer. So for natural rubber, the monomer for natural rubber is isoprene. Okay, monomer for natural rubber is isoprene. Okay, isoprene, the IUPAC name for isoprene is 2-methyl buta-1,2,1,3-diene. Okay, saya dah baca pada satu reference ni lah. Kalau ada dua double bond, 1,3-diene maksudnya dua double bond, namanya akan jadi buta. Okay, 2-methyl buta-1,3-diene. Okay, ini ada dalam buku teks awak lah. Next, isoprene ataupun 2-methyl buta-1,3-diene ni, okay, will undergo polymerization and produce polyisoprene. Okay, polyisoprene. Sorry, salah eja. Polyisoprene. Polyisoprene adalah natural rubber, dia punya polymer. Okay, isoprene akan jadi polyisoprene. So macam mana polymerization ni berlaku? Okay, kita tengok ni. This is 2-methyl buta-1,3-diene. Okay, this is carbon number 1, carbon number 2, carbon number 3, carbon number 4. So double bond at carbon number 1 and carbon number 3, so 1,3-diene. And then methyl at carbon number 2, so 2-methyl. Okay, sorry, saya punya ejaan ni bercampur-campur. Sekejap 2-methyl. Alright. So macam mana polymerization berlaku? Tinggal satu double bond kat sini. Okay, daripada 2 double bond dia akan jadi 1 double bond. Okay, ni N ni maksudnya repeating unit of monomer. Okay, when polymerization occur, double bond ni akan putus. Okay, dia akan putuskan double bond ni. So apa akan berlaku pada double bond? Dia akan jadi, okay, saya padam dulu. Okay, bila dia putus kat sini, okay, kita tahu setiap carbon mesti bond before 4 atoms kan. Because kat sini dia baru ada 3. So kat sini carbon yang the first carbon dia akan
attach dengan another monomer, another carbon at another monomer lah. Okay, sama juga yang ni. So dia akan buka ikatan sini dengan buka ikatan sini. So kat sini carbon number 2 dengan carbon number 3, carbon number 2 dengan carbon number 3 ni dia pun tak cukup ikatan. So sebenarnya bila kita buat one pair of electron, dia akan buat satu bond kan. So sebenarnya sini tadi tu ikatan tu, sini ada satu elektron, sini ada satu elektron. So bila ikatan ni putus, satu elektron pergi sini. So dia akan attach dengan another elektron dekat atom lain. Sama juga yang ini. Okay, so untuk carbon yang ni, carbon ni dia ada satu elektron, sini pun ada satu elektron. Okay, so bila elektron ni duduk sebelah-sebelah, di mana boleh tengok single je kan. So dua-dua elektron ni dia akan bergabung. Okay, dua-dua elektron ni akan bergabung sebab ini ada satu, ni ada satu elektron, ni ada satu elektron, dia akan jadi a pair of electron. So dia akan buat satu ikatan kat sini. So dia akan jadilah double bond. Okay, so dia akan jadi double bond di tengah. So kat sini tadi yang saya kata ada satu elektron, sini ada satu elektron, dia akan attach dengan another monomer. Okay, so saya padam balik yang ini. Okay, dia ada double bond di sini, dia ada double bond di sini. Okay, so ini carbon number 1, carbon number 2, carbon number 3, carbon number 4. Okay, so this is how polymerization of isoprene. So isoprene dia akan produce polyisoprene ataupun natural rubber. Okay, so because of isoprene contain two pair of carbon-carbon double bond, it can undergo polymerization. Kenapa dia boleh melakukan proses polymerization? Sebab ada carbon-carbon double bond. Okay, next is properties of natural rubber. Okay, natural rubber, properties of natural rubber. The first one is soft and then easily oxidized by air. So kita tahu in the air kita ada bakteria. So dalam bakteria, dalam udara kita ni ada bakteria. So bacteria will produce lactic acid. So nanti saya akan terang lebih banyak oxidation of natural rubber by air ni dalam next process. Kita ada coagulation of latex. Okay, tak apa. So the properties of natural rubber is soft, easily oxidized by air, and then elasticity decrease over time. Kekenyalan dia akan berkurang dengan masa. Mula-mula dia kenyal, lama-lama dia kurang kenyal. Okay, itu adalah natural rubber. Yang kita guna selalu tu yang kenyal, yang dalam kehidupan harian kita guna getah tu, itu sebenarnya bukan natural rubber. Dia telah diproses. Kita panggil vulcanized rubber. So itu nanti ada dalam next subtopik lah. And then the last one, sensitive to heat. So if we heat until more than 50 degrees Celsius, so the rubber will be soft and sticky. Dia akan melekat. And then tapi bila kita sejukkan, dia akan jadi hard and brittle. Dia akan jadi keras dan rapuh lah. Okay, ini adalah properties of natural rubber. Alright, so kita biasa nampak natural rubber ni daripada pokok dia, from the tree, nampak macam susu kan, kita panggil susu getah, liquid. Okay, so susu getah tu sebenarnya kita panggil a colloid. A colloid is dispersion of particle of one substance throughout a dispersing medium made of another substance. Okay, contoh lain dia adalah milk and smoke. Okay, dia sebenarnya macam particle of rubber ni, dia disperse throughout the medium. Medium dia adalah water. Okay, colloid ni adalah mixture of particle that disperse in water. Untuk natural rubber lah. Okay, to colloid. And natural rubber exists as white solid at room temperature. So siapa yang pernah pergi ke kebun getah ataupun memang pernah nampak getah, okay, mula-mula dia keluar memang nampak macam liquid. Tapi bila lama-lama dia akan jadi pepejal. Okay, dia akan jadi white solid. Kalau dalam bahasa biasa, kita panggil yang getah scrub tu. Getah scrub tu sebenarnya adalah natural rubber yang dah jadi white solid. Okay, so macam mana from liquid dia akan turn to solid. Okay, so dia ada satu proses, nama dia coagulation process. Coagulation process. Coagulation of latex. Okay, we turn the liquid latex. Latex ni adalah susu getah lah. Okay, latex tu adalah natural rubber. Coagulation process of latex
Okay, we turn to solid. So latex need to be turned into a solid to be used easily in daily life. So biasa kita akan guna yang dalam bentuk pepejal. Okay, this process is known as coagulation. The latex is exposed to the air. Dia akan terdedah kepada udara, and it will slowly coagulate to form a white solid. Dia akan bergumpal. Coagulate ni bahasa Melayu dia bergumpal. Okay, coagulate to form a white solid slowly. Okay, so what cause the latex coagulate? Kenapa sebenarnya dia coagulate? Kenapa sebenarnya dia bergumpal? Macam mana dia boleh berubah daripada liquid kepada solid? So ni tadi saya cerita latex is colloid. It consists of rubber particle dispersed in water. So medium dia adalah water. So each particle is made up of many long chain rubber molecules enclosed by a protein-like membrane which is negatively charged. So inilah long chain rubber molecule ada dalam rubber particle. Rubber particle ni adalah latex lah. So ini kita punya gambaran. Okay, keseluruhan ni adalah rubber particle. Okay, keseluruhan ni adalah rubber particle. And then yang dekat dalam ni, yang nampak macam rambut-rambut ni sebenarnya adalah long chain rubber molecule. Long chain rubber molecule ni adalah polyisoprene. Ni yang tadi kita panggil polyisoprene. Okay, and then negatively charged ni yang and then ada satu, kita nampak ada satu membrane ni sebenarnya adalah negatively charged protein-like membrane. Okay, membrane dia ni bercharge negatif. Okay, so macam mana coagulation process berlaku? So dia ada dua cara. Satu, occur when exposed to the air secara semula jadi, ataupun yang kedua kita add acid. Okay, kita addkan acid. Okay, kita tengok dulu a rubber particle. Okay, the first process. Okay, rubber particle, ni rubber particle ni keseluruhan dia, and then negatively charged membrane yang tadi saya sebut, long chain rubber molecule yang kat dalam. So oleh kerana setiap membrane ni adalah negatively charged, so dia akan repel. Dia tak akan tertarik antara satu sama lain, tapi dia akan bounce, dia akan repel. So the repulsion between the negatively charged particle prevent the rubber particle from coming close to each other. So dia sentiasa berjauhan sebab dia negatively charged. So latex could not coagulate. Ini yang mula-mula lah, secara semula jadi ini mula-mula. And then when we expose to the air, so the bacteria from the air produce lactic acid. Okay, bila ada acid maksudnya akan produce hydrogen ion. Hydrogen ion is positively charged. Okay, so when acid is added or when the bacteria from the air produce lactic acid, okay, yang cara yang ini, okay, yang ini kalau kita tambahkan acid, ataupun yang ini secara semula jadi bacteria from the air. Okay, when acid is added, the hydrogen ion neutralize the negatively charged on the protein membrane. So dia akan neutralizekan rubber particle ni tadi. Okay, rubber particle. Sekarang ni membrane tu dah neutral. Okay, sebab ada positively charged from the acid. Okay, bila dia dah neutral, apa berlaku? Kalau tadi dia repel, sekarang ni bila dia dah neutral, okay, so the rubber particle can now come close together. Okay, this enable them to collide with each other, resulting the breakage of membrane protein. So dia akan berlanggar sesama sendiri. Okay, sebab tadi dah tak ada negatively charged, so dia akan collide to with one another, and then resulting the breakage of the protein membrane, menyebabkan membrane protein tu akan pecah. So bila membrane protein tu dah pecah, apa berlaku? Okay, dalam membrane protein tadi kita ada long chain rubber molecule kan. So dia menyebabkan a tangled strand of rubber molecule. So rubber molecule ni akan bergumpal. Okay, so the rubber molecule combine with one another and entangle, thus causing the latex to coagulate. So dia akan bergumpal, rubber molecule, long chain rubber molecule, dia akan combine with one another and causing the latex to coagulate. Dia akan bergumpal kat situ lah. Yang bergumpal apa adalah rubber molecule, bukan rubber particle. Rubber particle dia punya keseluruhan, rubber molecule yang long chain rubber molecule kat dalam tadi. Okay, so this is the coagulation of latex. Okay, so dia ada dua cara. Satu, kita add acid.
For example, ethanoic acid yang kita panggil cuka getah tu, kita tambahkan asid, ataupun from the air, secara semula jadinya, bacteria from the air will produce lactic acid that produce hydrogen ion. Biasanya bila coagulation process yang exposed to the air ni, dia akan mengambil masa yang lama, the longer time, because the bacteria produce lactic acid. Lactic acid is weak acid, so the concentration of hydrogen ion is lower. Then kalau kita tambahkan directly ethanoic acid, kalau kita tambah ethanoic acid secara kita tambahkan banyak ethanoic acid, so banyaklah ion hydrogen dia, so coagulation process dia akan berlaku dengan cepat. Okay, so dua keadaan for the coagulation process occur. Okay, in natural air, and then kita addkan dengan acid. Okay, so ini adalah coagulation process of latex. So saya berhenti setakat ini dulu. Cuba awak tolong fikirkan, kalau coagulation of latex, kita add acid. So how to prevent the coagulation process of latex?